Number 51. Number 51. Binigay ka number 17. 17. Yan siya. Papasok pa. Rebound ni number 8. Number 8. Binigay ka number 9. Number 9. Tingin naman siya sa camera naman. Nice pass. Number 51. Number 51. Binigay ka number 52. 52. Binigay ka 51. Celebrity daw celebrity. Ang pogi lang sa gano. Oh, grabe. Sabi ko. Lima na po ang kalamangan. Anim. Number 51. Number 51. Binigay ka number 23. Ako nagte 3 points ko. Oh, dikit. Hindi inabot ni Mr. Villarosa. Okay. Third na. Okay, number 6. Tumira. Rule foul. Number 1. Second personal foul by number 1. Kita-kita mo yung marami ka. Anong magtulak. Number 51. Bumara ka sana. Number 51. Number 19. Bilata tayo number 19. Number 6. Number 6. Sa Villarosa. Villarosa.